Good evening, students. Good morning, students. Good afternoon, students. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ସାମନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିମିତି କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଅଛି। ଏଟା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଉଭୟ ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବମ ଦଶମରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର। क्वेश्चन ହେଉଛି କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7.5 ମିଟର। ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଏ ବି ସି ଡି, ନାଁଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦିଆହବ ଏ ବି ସି ଡି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7.5, ଏ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସି ଡି ନେଇଛି, ତଳଟା ନେଇଛି 7.5 ମିଟର। ଏବଂ ଏଇ ବାହୁ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏସି କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବିଡି କର୍ଣ୍ଣ, ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଓ। ଛେଦବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇ ବାହୁ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଠୁ ଓପି, ନାଁ ଦେଇଛି ଏଠି ପି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ ଗଲା ଓପି। ଓପି କହନ୍ତୁ 0.8 ମିଟର। ତାହେଲେ କଣ ଦେଲା? ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7.5, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ସେଇ ବାହୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ପି 0.8 ମିଟର ହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିବ। ତାର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିବ। ସମାଧାନ। ତାହେଲେ ଏବିସିଡି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଏବିସିଡି ଚିତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଯୋଉ ବାହୁରେ ଚିତ୍ର କରିଛି ସେଇ ବାହୁଟା ଲେଖିବା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ସିଡି ନେଇଯାଏ। ସିଡି ଇଜିକାଲ କେତେ? 7.5 ମିଟର। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତାହେଲେ ସିଡି ଯାହା এবି ସେଇଆ, ବିସି ଯାହା ଏଡି ସେଇଆ। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଅତଏବ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଓ ହେଉ। ପୁଣି କଣ କହୁଛି? କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁରୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିଡି ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ସେ ଓପି ଇଜିକାଲ ଟୁ 0.8 ମିଟର। ଏତିକି ଦେଲା, ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଲେ, ଚିତ୍ରଟିଏ କଲେ, ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଜାଣିଲେ। ପଚାରିଛି କଣ? କ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ? ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଟାଣିଲେ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଏଓଡି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଓବି ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜ, ସିଓଡି ତ୍ରିଭୁଜ। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଅଙ୍କନ କଲେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଚାରୋଟି ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଦେଖିପାରିବା? ଏଓବି ତ୍ରିଭୁଜ ଇଜିକାଲ ଟୁ एओडी त्रिभुज इजिकल टू बीओसी त्रिभुज इजिकल टू सीओडी त्रिभुज। चार्टा त्रिभुज क्षेत्रफल, गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल गुणन 4 इजिकल टू सामुद्रिक चित्र क्षेत्रफल। अतएव बीओसी त्रिभुजर क्षेत्रफल, बीओसी त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कौन हम बाहर कर परिया? देखो एठी एटा प्रयोग होला। बीओसी त्रिभुज क्षेत्र होचे हाफ भूमि इंटू लंब,
ଗୋଟେ ବାହୁ ଆଉ ବାହୁ ପ୍ରତି କେତେ ଲମ୍ବ, ତାହେଲେ ହାଫ୍ CD ଇଣ୍ଟୁ OP ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ CD ହଉଛି କେତେ 7.5 ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ OP ହଉଛି 0.8 ମିଟର, ଏତିକି ବର୍ଗ ମିଟର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକକ ବର୍ଗ ଏକକ, ବର୍ଗ ମିଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ 10 ମିନିଟ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିଦେବା। 75 ଶତକ 10, 7 5 ଦେବା 75 10 ମିନିଟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି 75 10, ଏଇଟା ହବ 0.8 8 ତ 10, ଏତିକି ବର୍ଗ ମିଟର। ଦୁଇରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା 4, 75 ଚଉକୁ କେତେ ଆସିବ, ଆଉ 10 ଥାଉ କାଟିବାନି, 75 ଚଉକୁ କେତେ 4 5 20 2 8 2 30, 300 बाई 10 10 100, 10 10 100 तो केते आसला 3 वर्ग मीटर। ठीक है तो 2 गले 4, এটা 8 তো 10, এটা 75 তো 10, 3 वर्ग मीटर हला सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल। बीच बार कर देले एटा सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल, सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल हला 3 वर्ग मीटर। ताले एबीसीडी सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल केते हबो, एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्रफल 4 गुणन सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल, 4 गुणन सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर, 3 वर्ग समान 4 की 12 वर्ग मीटर। देखो उक्त सामुद्रिक चित्र क्षेत्रफल है 12 वर्ग मीटर। तेणु कर्ण दुईटार छेद बिंदु बाहर कले, कर्ण बिंदु छेद बिंदु जो बाहु दुईटा लंब बाहर कले, सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर कले, सीओडी त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर कर 4 गुण देले सामुद्रिक चित्र क्षेत्रफल बाहर गला। तेणु ये गणितटी भारी इंपोर्टाट, समस्ते क्वेश्चन पढ़ी चित्र करी धारा अनुसार करंतु, प्रैक्टिस जारी रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा, आउट क्वेश्चन क्वेश्चन टी लेखुनी कही दउछि 63 मीटर भूमि 36 मीटर उच्चता विशिष्ट एक त्रिभुजर क्षेत्रफल एक सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल सह समान। सामुद्रिक क्षेत्रफल भूमि दैर्घ्य 42 मीटर हेले सामुद्रिक क्षेत्र उच्चता निर्णय करो। एटा हला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दीटा जिनिस देछि, गोटे त्रिभुज देछि, गोटे सामुद्रिक क्षेत्र देछि, गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल गोटे सामुद्रिक क्षेत्रर क्षेत्रफल संगे समान। देखिए कौन प्रश्न देखी काउंटर कर दवा। प्रश्न टी आउटे सुनिबा 63 मीटर भूमि और 36 मीटर उच्चता विशिष्ट गोटे त्रिभुज, ताले गोटे त्रिभुज 63 मीटर भूमि उच्चता केते 36 मीटर, ताले आ ना दे दवा ए बी सी डी। 63 मीटर भूमि 36 मीटर 63 मीटर 36 मीटर उच्चता विशिष्ट एक त्रिभुजर क्षेत्रफल, ये त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर भूमि उच्चता कौन कही सह या क्षेत्रफल सह समान क्षेत्रफल विशिष्ट गोटे सामुद्रिक क्षेत्र, गोटे सामुद्रिक क्षेत्र अच्छी P2RS सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल सह समान। सामुद्रिक क्षेत्र भूमि दैर्घ्य होती 42, तीनोटा बाहुटा होती ये उच्चता केते P दे एम दे दवा। तो क्वेश्चन टी कोन प्रश्न जानि गलो, गोटे त्रिभुज समाधान करबा। प्रश्न टी आउट सुन दवा,
गोटे त्रिभुजर 63 मीटर भूमि और 36 मीटर उच्चता विशिष्ट एक त्रिभुज ताले एबीसी त्रिभुजर भूमि केते भूमि किए से भूमि बीसी इक्वल टू 63 मीटर और उच्चता केते एडी इक्वल टू 36 मीटर ताले त्रिभुजर क्षेत्रफल क्षेत्रफल तार भूमि उच्चता रही हाफ भूमि उच्चता हाफ 63 गुणन 36 एटी वर्ग मीटर 18 इक्वल टू 63 गुणन 18 गुणी देले भल कथा गुणी की लिख परिया किसी गुणिया आवश्यक नहीं तापर पचार कौन यार समक्षेत्र विशिष्ट यार समक्षेत्रफल विशिष्ट PQRS सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल सामाजिक उक्त सामांतरिक क्षेत्र बाहु के देखिए उक्त सामांतरिक क्षेत्र गोटे बाहु बाहु के 42 मीटर देखा 42 मीटर वो यही बाहु प्रति उच्चता उच्चता केते AN एक्स मूल्य एक्स ताले सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल अतएव सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल केते ना बाहु गुणन उच्चता बाहु गुणन उच्चता इक्वल टू 42 into x उच्चता x धरले n 42 उच्चता बाहु गुणन उच्चता जहा त्रिभुज क्षेत्रफल से त्रिभुज क्षेत्रफल केते 63 गुणन 18 एतिकी वर्ग मीटर ताले x इक्वल केते आसीबो ऑटो x इक्वल टू 63 गुणन 18 42 गुणा के भरा जो डिवाइड बाय 42 एतिकी मीटर समान 7 करले 700 को 42 7 9 63 6 करले 3 अतिथि 27 मीटर अच्छा उच्चता ताले सामांतरिक क्षेत्र उच्चता निर्णय कर अतएव ସେହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ 27 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା 27 ମିଟର ସମାନ ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇଭଳି क्वेश्चन देख केमती पकेला गोटे त्रिभुजर क्षेत्र भूमि और उच्चता देखी तार क्षेत्रफल जहाँ गोटे सामांतरिक गोटे बाहु देखी आ से बाहु प्रति उच्चता दैर्घ्य बाहर कर उभय क्षेत्रफल समान ए क्षेत्रफल दुटा समान तो त्रिभुज क्षेत्रफल बाहर कल सामाजिक क्षेत्र बाहु उच्चता को x धरल बाहु गुणन x जहाँ त्रिभुज क्षेत्रफल से पकई उच्चता x मूल्य बाहर कल 27 मीटर तो ये संख्या बदल क्वेश्चन पचार बही बदलने किसी जात ना पाठ सब समान रहा तो जो मैंने पाठ प्रकृत में ज्ञान अर्जन करने चाहते जो अभिभावक मैंने चाहते पितामाता मैंने चाहते पिला भल मनीष हूँ भल पाठ पढ़ु बही सहित किसी संपर्क ना दक्षता भित्तिक पाठ आम ये पाठ अनुष्ठान आरंभ ठार सरकार लॉन्च कर गणित ये पाठ आज अच्छी आम पिला एमती पृथ्वी थिला जाए पाठ रही
ପାଠର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଗଣିତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। 1 ଠାରୁ 10 ଯାକେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଭଗ୍ନାଂଶ ଦଶମିକ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତ ଚଳନ ଏଟା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଦୂରତା କିଲୋମିଟର ହେକ୍ଟୋମିଟର ଡେକାମିଟର ମିଟର ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ମାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ତ୍ରିଭୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଚତୁର୍ଭୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ରହିବ, ଆଲଜେବ୍ରା ରହିବ, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଇପାରେ, ପୁରୁଣା ବାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୁଣା ବାଦ କଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେଠୁ ନ ପଢିବେ, ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବେ, +2 ପାସ୍ କରିବେ, +3 BA ପାସ୍ କରିବେ, ତାପରେ କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢା ହେଉଛି। କେମିତି ଇଜିଏଷ୍ଟ ମେଥଡ଼, ଗୋଟେ ଗଣିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ହେଲା, କେତେ 1/63 × 36। ସାମୁଦ୍ରିକ କେତେ ହେଲା, କେତେ 42 × x। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହାଫ୍ କେତେ 18 x ବାହାରିବ, ଏଠି 42ଟା ହରାଇଯିବ, ଆସିଲା 42। 7 ଗଲେ 6, 7 ଗଲେ 9, 6 ଗଲେ 3, 37। x କେତେ ହେଲା 37। ଏତିକି ହେଉଛି ତାର ଗଣିତ। ପିଲା ଗଣିତ ଧାରାରେ କଷିଲେ ନମ୍ବର ପାଇବ, ଚାକିରିରେ କଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଣିତ କରିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ସତେଜ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍, 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, 100 ମିନିଟ୍ରେ ପିଲା କେତେ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଠତକ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ପିଲା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଗଣିତ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେବେଳେ କଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକେଇବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।